Okie dokie. So tell me, please, what is the situation right now with your homeworks you're doing? Bueno, chicos, ¿podéis decirme cuál es la situación que tenías ahora con el trabajo de casa hasta ahora? ¿Alguien tiene ganas de los españoles de salir y decir cómo le está yendo el trabajo de casa? ¿O ingleses? ¿O rusos? Okay, I can tell maybe it's gonna be, I'm gonna talk slowly because I have really big problems with the back. I don't know, it's the age or my stress, something of this maybe together. You were so emotional, so it was like, yeah! Yeah, it's something was like that. Jose, if you can like translate. Do you want me to translate? For me, it's difficult to talk a lot, okay? It's painful. Bien, pues lo siento, voy a hablar un poco despacito porque de verdad me encuentro un poco mal esta semana, que he tenido algunos problemas. I think I did the good job, but first of all, I made the contact with the person for who I made the presentation for him, for more 2 people. So now I'm trying to organize my work good. So we create a list of the contact for in this moment for 600 people. ¿Puedes traducir? Muy bien, pues lo primero que he hecho, he conocido a gente y he trabajado con ellos, pero lo primero que me he hecho también es realizar mi libro de trabajo y ya tengo una lista de clientes de 600 personas. Okay, so because I'm a little bit out of move because of this situation, but now I'm preparing everything and I make the plan that it's already working. The links about the company, about how to make intrigue and interest from the person, and they giving feedback directly. So it's in my case it's working. So just what I must do, I must put all the people every day, like around how I can handle it, around 3-4 presentations. So this already almost done. Just in Friday I must go in the office, and we must just put in the schedule every person who wants to hear the presentation. Bien, pues también me he creado un libro de trabajo donde puedo compartir directamente con los nuevos socios para no perderme todos los enlaces de nuestra compañía, aquella que debe de saber un socio desde que entra. Bueno, está todo trabajando, espero ir muy pronto a la oficina y claro que está realizando, intento encontrar la forma de realizar estas 5 presentaciones diarias. So in this moment, for now, I finished to find just searching for the people in internet, because this guy for who I made the presentation, he told me that I given all my contacts, and he have contacts from Taiwan, Asia, because he was living there a lot of years as well. He's traveling a lot, and he loved the project, and he really he told me, took my all the contacts, and we're gonna start to work with you. So I know that everything gonna be good. Bien, tengo realmente una persona muy interesante que conocí esta semana, con quien hablé del proyecto, una persona muy inteligente que además me dijo que él conoce el mundo de los negocios y tiene muchísimas personas en... ¿Cuál era el país, Olga? There's more like Taiwan, Japan, because he all the time traveling there, like Asia, all this kind of the countries. En Japón o por Asia, y la verdad es que la persona está muy emocionada, quiere realizar el negocio conmigo. So
this is what I did for this week, not for not the whole week, just these days that I was able available. Now for the couple of days I'm a little bit out on the bed, but we're gonna continue to Bien, work. este fue el resultado mío de esta semana. Okay, great. Thank you, Olga. Gracias, Olga. Please keep yourself safe. Mantén tu salud alta en estos momentos Look after yourself. y esté pendiente mejor ahora de tu salud. But if you have a back problem, right? Yeah, it was so, like for just one moment, and that's it. It was like click, and I couldn't breathe, I couldn't move, my left leg, and I think it just was a really emotional week for me. But I was, happy from the emotions, and maybe it was too much for me. I don't know. But Bueno. Now it's a little bit better. I can walk at least slowly, but I think everything gonna be. So yesterday I was in the hospital. They put me like a bandage, and What they said? Armand, they said, go to your doctor. We will put you an injection and go to only your doctor. 1 second, because the people will not translate, and I Okay. don't have the memory about all your history and Armand history. Armand le pregunta que si es un problema de espalda y Olga ha dicho que fue todo el momento, ella cree que es de su estrés, porque fue como un clic donde no podía mover su pierna, estuvo ayer en el hospital, pero cree que todo viene de las emociones, porque estas últimas semanas están siendo muy intensivas aquí con Armand y lo está poniendo a prueba, ¿no? Y cree que es por eso. So back problems usually appears to those who are taking a very big responsibility. Bien, los problemas de espalda normalmente los sufren todas aquellas personas que obtienen una gran responsabilidad. So what I'm trying to say is that it's not about you are taking, too big business to run, or it can be also like you are just responsible for your mom, you are responsible for your I don't know, brother, sister, and that responsibility that actually creates this emotion, and this emotion reflects on the back. ¿Qué quiero decir? No es un problema de responsabilidad solo frente a tu negocio, sino normalmente las personas nos encontramos así en baja de salud cuando tenemos una responsabilidad incluso por nuestras madres o por un familiar el cual está sufriendo cualquier tipo de consecuencia. If to be honestly, I was trying to do my best, because I was so I was thinking all the time that in the next call with you, I want to show really good results. I was trying to be everywhere, and I don't know. I wanted to show my results and be proud of me, and maybe I don't know everything. A little bit too much, yeah. I think yes, maybe it was too much, because I was talking so a lot on the phone. I was all the time on the phone, and when I'm talking on the phone, I'm all the time walking, because if I'm not walking, I cannot concentrate, in my brain like stucking. And in this moment, I was walking in, around the table, and at one moment, just click, and I pull it down. Bueno, yo creo que es más sobre el trabajo que yo quería realizar. Estaba muy emocionada, todo el día al teléfono, siempre intentando trabajar y poder sacar algo de provecho, y creo que vino por esto. Okay, today I want all of us to focus on very important thing. Hoy In my opinion, important. Hoy quiero compartir con vosotros algo muy importante. Just 1 second. We have one partner, they have a problem. I'm going to tell one thing.
Okay, sorry. So we will do some practical stuff today, okay? Bien, hoy vamos a hacer algunas prácticas, ¿de acuerdo? So first of all, let me ask you this. How many of you like selling? Press 1 in the chat, but very honest, okay? Be very honest. If you like to sell something, then press 1. If you don't like, you hate to sell, press 2. Bien, ahora vamos a poner en el chat el 1 o el 2, cuando el 1 se representa que a ti te gusta vender algo, y el 2, si no nos gusta vender, si a nosotros no nos gusta vender producto o lo que sea. Well, what means in between? Sometimes yes, sometimes no. ¿Qué significa en medio? Algunas veces sí y otras veces no. How to answer if you don't want, but during the speech you are doing this. And you can't It doesn't stop. matter. No, I'm right now asking a simple question. Okay. Do you like to sell or you don't? Like a, ¿Te so gusta one vender or- o no te gusta vender? Es una pregunta muy fácil. Si te gusta vender 1, si no te gusta 2. So the number one, and I would say that this is the most important discover that I discovered in myself. Esto que yo quiero decir es algo muy importante que yo he descubrido en mi propia persona. Subconsciously, I was selling all the time. Yo de una forma constante vendía todo el tiempo. I didn't like it. No me gustaba. When I was going into the direct sales, I hated. I was trying, to do the shortcuts. Cuando iba hacia una venta directa, yo odiaba esto. De verdad que intentaba hacerlo de la manera más corta posible. What I mean by shortcuts, I was calling my friends who I know that they will not gonna refuse. ¿Qué significa de una forma corta? Llamaba a mis amigos que sabían que no iba a tener mucha complicación. Then I was coming with cash, okay? Después venía con dinero And everybody was cheering me. y todo el mundo no me quería. And that feeling when they were cheering me, like I was like, yeah, I did it. And they sent me that energy and I felt proud, De verdad, cuando las personas estaban contentas de que yo consiguiera algo, yo me sentía orgulloso. So, but what I realized that I was cheating. Pero ¿qué es lo que yo me había dado cuenta? Y que todavía había algún problema. And then I remember, so we had one trainer, so he was training how to sell. Yo en ese momento recordé sobre un entrenamiento de ventas. And he told me this. Él me dijo esto. You have to make impression about yourself in the first 4 seconds. Tú tienes que crear una impresión sobre ti mismo en los primeros 5 segundos. In these 4 seconds, you need to show your intellect. En estos 4 segundos, tú tienes que mostrar tu intelecto, Enthusiasm, entusiasmo and expertise. y tu experiencia. Expertise. It's like you are expert. Ajá, y tu experiencia. Expertise. How to do that in 4 seconds? ¿Cómo puedes hacer esto en 4 segundos? Just switch on your microphone and tell me how to do this in 4 seconds. Solo
enciende tu micrófono y dinos cómo tú puedes hacer esto en tan solo 5 segundos, en 4 segundos. Okay, can I tell? Olga, maybe let's give someone else. Sí. Otra persona. Okay, por favor. I'm gonna shut up myself. Yes, this topic is not for you today. Hay otra persona que quiere hablar con nosotros. ¿Cómo mostraría en 4 segundos todas estas habilidades que necesitamos mostrar? So tell me what you're gonna do in order, in the 4 seconds of your meeting or call, to show your intellect, enthusiasm, and expertise. Entonces, dime cómo tú en un webinario o en una reunión en 4 segundos eres capaz de compartir con las personas pues, tu experiencia, tu... Sorry, can you repeat again these 3 things? Intellect, Intelecto, enthusiasm, entusiasmo and expertise. y tú como de experto eres. Can I say something? Yes, Hi, I know Armand. that you also have experience, but it's okay. Oh, I'm sorry. Then I don't. No, I just want, I want to break the ice for those people who put 2, because I see that there was a lot of people who hate selling. Me And- gustaría romper el hielo para aquellas personas que han marcado el número 2 en el chat. Para aquellas personas que se sienten intimidados a la hora de hacer una venta. Alena, for example, put number 2. Galina put number 2. Dana, Sonia, Sophie, Alena, Lauris, Galina, Dana, Sofía, Lauris, todos habéis puesto el 2. Ruta. May I say? Sure. Yeah. Why I put the number 2? Of course, we are selling since we are young age, but I'm actually put that mean I don't wanna like be in a shop and sell something what I don't like. But we all sellers. Anyway, this is since beginning. No, you get wrong my question. Okay. I'm asking people who don't like to sell. Bueno, Lauris nos decía que en realidad al final todo el mundo es vendedor o incluso una persona que trabaja en un supermercado, ¿no? Y esto es lo que a él pues no le gusta. Pero Armand dice que esa no es la pregunta. La pregunta en cuestión es para quien haya puesto el 2, que porque no le gusta la venta, ¿no? I want to try to say why, well, maybe how you need to show this, all the 3 things, right? Maybe, because for example, I was working as a bartender. A mí me gustaría hablar sobre cómo poder mostrar estas 3 cualidades en 4 segundos. Yo antes trabajaba de coctelera. And I was I was a seller, right? I'm a bartender. Realmente era una vendedora, ¿no? Era una coctelera en un bar. But why I did like to be work as a bartender, because you kind of sell, but you don't sell, you know? You're not like a waiter. You don't do it directly. You make the people coming to you. Pero ¿por qué a mí me gustaba, por ejemplo, ser coctelera? Porque no eres como un camarero que tiene que ir directo a hacer la venta, sino aquí las personas vienen hacia ti, con ellos creas una relación. This is the cheeky shortcut. Yeah. So it's kind of corta, ¿no? So it's kind of like, I don't like to sell to say, hey, look, buy this one, you know? A mí lo que no me gusta son las ventas en las que tú tienes que ir a una persona y decirle, oye, mira, compra esto. And I hate when someone doing this to me. Y de verdad que odio cuando alguien me dice esto a mí misma. But what I like to do, it's make something like expertise, for example, you say, you know, like showing something, like showing what you're good on, that people asking, so how you do it? So what are you doing? You know, kind of selling, but not
directly, you know, like ¿Qué es showing lo the que, insights from your side. cómo es como yo lo veo, como yo lo hago y como quiero? Pues realizándome a mí misma experta en algo que la gente cuando lo vea quiera identificar cómo hago esto, que me quiera seguir, buscar mi apoyo, porque al final es una venta, pero es otro tipo, la gente te sigue. This is what I'm trying to do now. Before I was like texting everywhere my link, hey, registered here. Eso es lo que yo hago ahora, porque cuando Get free empecé 50 units. mandaba mi enlace de referido y le decían que podían tener el producto muy rápido. Now I'm trying to share my thoughts, my insight from each webinar, from each training, and then if someone is interesting, they are contact me or they like my post, and then I contact them because they like my post. So it's not like you know, I'm pushing Entonces them. They ahora like realmente lo hago diferente y aprendo de los seminarios web y aprendo sobre toda la información que hay de esta compañía o de otro, y lo que hago es hablar sobre mí misma, sobre mi corazón, sobre cómo yo veo la situación, cómo lo pienso, y así hago un post en mis redes sociales, publico algo, y son las propias personas las que me contactan ahora, y aquellas personas con las que me contactan es con las que yo hablo. So probably in 4 seconds you can say a couple words, some words very important, but which is gonna show what you know, you know? Probablemente haya un par de palabras las que tú puedas decir en 4 segundos donde puedan mostrar quién eres, ¿no? This is my Okay. opinion. All right. Esa es mi opinión. If I will ask you to call each other and you have only 4 seconds, Si yo te dijera, vamos a hablar en una llamada, pero tú solo tienes 4 segundos, would you be able to catch attention? ¿tú serías capaz de atraer atención? I would say maybe no, but it as well depends, you know, like to Yeah, I who will I give you 10 am. seconds. Huh? I will give you 10 seconds. Yo diría que no, y Armand dice, ok, te voy a dar 10 segundos, 8, not 4, 8. 8. So then I need 2 people. No, probably, I Puedes think ir a la it all caja y depends to coger. who I talk. Sorry, Jose Manuel. Yeah. I think it depends to who you talk, you know, like why you're calling to him, like what message you want to share with this person, like to who. I don't know. I get used to find out, like you teach us all the time, you need to find out the needs of the person and then you can click it, you know? So probably it is important for me to know who is in front of me, to probably find this kind of words to, you know. Yo creo que, bueno, depende de la persona que tengamos delante. Como tú nos enseñas en estos entrenamientos, se trata de encontrar las necesidades y cómo puedes ayudar a la persona en concreto. Por eso creo que, no sé cómo hacerlo, ¿no? Okay, anyone else? ¿Alguien más? It's Galina, not done. Galina, it's not done. Tienes que coger el sobre y enseñarlo así y todos te van a... Vas a tener atención, hazlo. Who is the Galaxy S9? ¿Quién es Galaxy S9? I attract people with my smile and beautiful eyes. So 4 seconds, it's fine. Traigo a la gente con mis bonitos ojos, ¿no? 4 segundos es suficiente. Es lo que pone en el Okay, chat I got it. Samsung. Yeah, you can change your name. Actually, I will introduce you later on. Okay. Bien, tú puedes hacerlo. Después voy a mostrar también contigo. Anyone else? Manuel, acabo de verte aquí. ¿Quieres compartir con nosotros? Because Manuel today is being grandfather.
3 hours ago. So congratulations. Congrats. Manuel ha sido abuelo hace unas 4 horas atrás. Y Manuel es uno de los grandes líderes aquí en España. ¿Quieres compartir? Porque no sé si te has enterado, pero ¿cómo tú mostrarías a una persona en 4 segundos 3 cualidades muy, muy importantes, ¿no? Que es la de, espera que te lo digo, que lo tengo escrito porque aquí digo que escribí, tu entusiasmo, ¿de acuerdo? Tu intelecto y cómo de experto eres. ¿Cómo puedes mostrar eso en 4 segundos? Bueno, en 4 segundos, buenas noches de momento a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Me encuentro felicísimo, noto en mí, sexta nieta, increíble. Es una experiencia que hay que vivirla. Okay, hello to everyone in the first 4 seconds. And I'm very happy because this experience all of you need to take, the big grandfather. Bien, pues la verdad que lo estoy poniendo difícil en 4 segundos. It's a bit difficult for seconds, no? En Yes, 4 it is. segundos. 4 segundos. I will give you 8. Yo te doy 8, ¿ok? Bueno, pues la verdad, yo creo que el entusiasmo lo transmito, nada más que se cambian impresiones conmigo, demuestro el entusiasmo, la pasión que le pongo a lo que hago, eso yo lo transmito de forma natural. El intelecto, pues yo creo que hay que darle un poco más de tiempo para que eso se detecte. El intelecto no se detecta en 4 segundos, ni en 10, ni en 20. Se detecta, hay que analizarlo más tiempo. Voy a traducir, Sí. ¿ok? Okay, my enthusiasm, I'm sharing very quick because it's in my how I talk. But how I can share my intellect in 10 or 20 seconds even. Más, Manuel. ¿Y la otra cuál era? La otra es cómo de experto tú eres en algo. Pues yo soy aprendiz de todo, sinceramente. Pero ¿cómo tú muestras lo experto que eres a una persona en 4 o 8 segundos? Pido por confundido, no tengo respuesta. I don't have an answer, sorry. All right. Okay. Someone from those who have experience, who are sellers, you know, like I'm a real seller. I can sell whatever. Bien, sobre todo para aquellos que sí que tienen experiencia, ¿no? Aquellos que dicen que son unos vendedores. Can I talk now? Yes. ¿Puedo hablar ahora, Olga? Look, actually, in my experience, I wasn't thinking about how I gonna, you know, make the, how to say, forgot everything. Okay, I never was doing by the phone. I wasn't thinking about it, but I know how to do it when you're meeting some person, because I had just 5 seconds for the people to show who I am, to make to take the respect of the person, and to show for the person who is the boss in this case, you know. So in my the person I was a lot of seminars was going, they was teaching like this. First of all, you must be uverena, I forgot all the words, the sure about yourself. Olga, I cannot hear you well and you talk so long. I cannot translate you. No, Jose, like what she's sharing, so you just need to answer the question, okay? So Olga, she's always going into, you know, polemica. So she needs to explain where she come, like what was the weather. Okay, forgot this. Okay, I'm gonna answer like this. First of all, you must be sure about yourself. You must show yourself how you're walking, how you present the hand of the other person, if you are like talking with the person eyes by eyes. Okay, Primero, so how you Olga, de veras, es mucho. Yo no puedo acordarme de todo. Lo hace muy bien, pero habla, para, traduzco y habla y para, traduzco. ¿Vale? Primero tú tienes que enseñar quién tú eres, demostrar quién eres en las primeras palabras, ¿cierto? Hasta ahí bien.
Exactly. So if the person looking at you and you're going out and you see him with the eyes, first of all, it's really important how you walk it. Ok, lo primero es cuando tú vas a tener contacto con esa persona ojo a ojo por primera vez. Es muy importante incluso como tú andas, How you're looking, cómo se te ve, how you press the hand of the person, cómo puedes estrechar la mano a la persona, how you introduce yourself. cómo te introduces a ti mismo. The person must to feel that you are controlling him in the first seconds when you just pressing his hand. La persona tiene que sentirse que está controlada por ti simplemente cuando estrechas la mano con ella. And all the time you have just a couple of seconds to find in this person something that you are really like. Siempre tienes que encontrar en los 2 primeros segundos algo en esa persona que a ti te gusta. And you can make the compliment for him as well. But if he gonna know that it's real compliment. Y así crear un complemento para esta persona. Pero tú tienes que saber realmente que esto será un complemento para la But persona. maybe this is from my experience with a real contact with a person. But maybe Bueno, it can work also in the call, in the video esto, call. esto es mi propia experiencia con las personas en vivo, pero puede que también funcione en las videollamadas. And don't forget to tell who you are. Y nunca te olvides de hablar quién eres. Y todo esto en 4 segundos. I No, it's like 4 I seconds. can It's just 4 seconds. It's just like this is just a number. Like, hey, 10 seconds. It does matter. So it's like you have one shot. 4 segundos es solo un número. 8, 10 segundos. Me refiero a que tú tienes solo un tiro. Okay, thank you, Olga. Gracias, Olga. Ellen, Ellen. and then Mo. Y después Oh, you would like to hear from me? I think Olga said it really nice when you meet people, because people will more look the way you present, not really what you're saying. Me gusta mucho lo que ha dicho Olga, de verdad, tiene mucho sentido porque es el primer, el hablar con las personas. No se trata de lo que tú presentas, sino cómo lo presentas. For example, if somebody is introducing him or herself. Por ejemplo, si alguien se introduce a sí mismo, ¿no? Mostly I forget the name, but I'm just looking at the person to connect with the person, but I all forgot their name. La mayoría de las veces yo olvido el nombre, pero porque intento enfocarme en qué tipo de persona es. Okay, so that's the first thing. But you should go out of your house, or even if you're calling, you should be happy about yourself. So be dressed to dress for success. Feel happy about yourself. Pero es muy importante que cuando tú vayas a salir de casa tengas muy bien preparado. Una de las cosas es tu vestimenta, que vayas preparado para tener éxito. Otra es tu propia mentalidad. ¿Cómo es tu preparación emocional antes de salir de casa? And have a clear goal, where you want to go and what's the goal for that day. Que tenga unas metas claras y no solo las metas, sino el día exacto donde tú quieres alcanzar esa meta. And that goal is not depending on the person you're talking to now. Esa meta no depende de la persona con la que estás hablando ahora. But it's depending with how many people you're talking to, so you find the right one. Pero depende de cuántas personas tú seas capaz de hablar antes de encontrar a la persona correcta. Okay. I just want to make one example when you're calling, because that really, I was teaching myself that because before I did not call because I was afraid of calling. Y esto es algo que tú vas aprendiendo mientras más entrenamiento tienes y mientras tú más te vas educando a ti mismo, porque sinceramente antes yo tenía miedo a hacer llamadas de teléfono para negocios.
Okay. And what you can do is start calling in front of a mirror, be really nicely dressed, have a clean desk. ¿Sabes yo qué es lo que hacía? Me ponía guapa y cogía mi teléfono y hablaba conmigo mismo delante de un espejo. Because when you look into the mirror, you will never look angry or straight. You will laugh at yourself. So when you laugh, you have a way nicer voice. Porque cuando tú misma te miras al espejo, realmente es muy complicado que tú te enfades contigo mismo o que pongas una cara triste. Normalmente te sueles reír y cuando te ríes, a las personas les sale una voz mucho más natural y agradable. And before you go into a conversation, like you call somebody, y antes de que vayas a tu conversación, por ejemplo, cuando vas a llamar a alguien, you have a clear understanding who you call, why you call, and what is your purpose to call. So what's your goal with that? Tener muy claro antes de hacer una llamada el quién es la persona con la que vas a hablar, por qué vas a hablar y cuál es tu meta en esta llamada. And if you want to sell an appointment or a webinar, si a ti te gusta, si tú quieres vender algo en concreto, por ejemplo, un seminario web, or maybe a cup of coffee, o a lo mejor un café, I always ask people, I have 2 dates with 2 times. Before I have the conversation, I already have 2 dates with 2 times, so I'm very specific. So yo siempre doy 2 citas a la misma persona en 2 horas diferentes en el mismo día, porque tengo muy controlado mi día y cómo tengo que organizar el tiempo. So people know my time is limited and very important. De esta forma la gente sabe que mi tiempo es limitado y además es muy importante. And when they live a little bit further away, y cuando nos movemos un poquito, I can ask them, I'm in the neighborhood. Can you free your schedule? Not do you have time, but can you free your schedule for me, please? Yo le digo normalmente a la persona que se identifique primero y que me diga qué tipo de persona es. So people have more value. I have more value to the appointment. De esta forma tengo más valor. Okay, so that's one thing. The second thing is, let's say you call a person. Sorry? Eso sería lo primero. Ahora hablemos sobre el segundo paso. Imagínate que llamamos a la persona that you did not talk to for a long time. Hello. Are you still here, Jose? Esta llamada no va a durar mucho tiempo. Yeah, I'm here. I don't know if I have problem with the internet or you have problem. It's all okay. No, you have, I think, because... I see something. Oh, yeah, let's hear again. We're good again. Okay, so you call a person you did not talk to for a long time. I translate already that. Okay, and then when a person picks up, I say, hey, Peter, it's great talking to you again. Long time ago, I'm calling you regarding a new business I started. I would love to talk to you about it, but please let me know, how are you? Yo cuando hablo con la persona, por ejemplo, imagínate que empezamos una llamada y hola Peter, ¿cómo estás? Bueno, me encantaría hablar contigo sobre negocios, pero lo primero quiero saber cómo te encuentras ahora. And the reason why, because when you call a person after a long time and you do not tell why you're calling right away, they will start asking, why do you call me? Porque si tú haces mucho tiempo que no hablas con una persona y lo llamas enfocado solo en tu negocio, la primera sensación de la persona es ¿por qué me habla? And when you did not tell them and then you say you're calling because of a business, people will think that they need that I need that person to build my business.
Entonces, si tú llamas a esta persona y ni siquiera le has preguntado cómo está, el pensamiento de esta persona es que tú lo llamas para crear tu negocio. And that's the last thing that I'm going to say. Also, when I hear about the person, how he or she is doing in life, Esto sería lo último que yo diría. Primero encuentro lo que la persona está haciendo en la vida. and let's say this person is just in the hospital because of an accident. Digamos que esta persona está en el hospital porque acaba de tener un accidente. Then he does not have time right now to focus on looking to something new. Por eso ahora no va a tener tiempo para enfocarse en algo nuevo. And I will schedule for within a week or 2 weeks so he can focus for 1 week, pay attention, and then start right away. Por eso siempre pregunto esto. Si no, dejo la vida para uno más, donde pueda dar completa atención. Well, nothing more, Armand, otherwise it's going too long. Thank you. You're welcome. Gracias. Mo? Mo, estás preparado. Hey, Hello. okay, so we've got one mic, that's good. Mo, So one more time. for me, Question. Wait a second. I'm not an expert. Question. All right. You have Oh, sorry, Word, so I was maximum giving a 10 gap, seconds. Jose Manuel, but okay. So Mo. I'm not an expert at this Mo. yet, but Mo. oh, Do you hear me? you've gone silent. Oh no, oh sorry, hang on, sorry. Right, sorry, say again, yes. Okay, great. Mo, before you start, remember you need, like you have from 4 maximum 10 seconds, okay, to show your intellect, enthusiasm, and expertise. What you gonna do? What will be your, I don't know, actions in order to become all in one? Bien, centrémonos en la pregunta, porque la pregunta es que si tú tienes 10 segundos para hablar con una persona, ¿qué tipo de acciones tú tomarías para mostrar a esta persona tu entusiasmo, tu intelecto y cómo de experto eres en aquello que te dedicas? So honestly, I don't start any interaction thinking of those things. I simply just show that I care about the other person, I'm building a relationship. So that's my first 4 seconds is, hey, what's going on in your life? And just being genuinely concerned about them. Bien, yo normalmente cuando hablo por primera vez con una persona, me intereso en los primeros segundos en, oye, ¿cómo te va la vida? O ¿qué haces en tu vida? Okay. Do you want to know how I'm doing this? ¿Te gustaría saber cómo yo hago esto? I will share this with you after Voy a compartir my esto little speech. y very después voy a compartir esto contigo después de mi pequeña historia, ¿de acuerdo? About 30 minutes. Very short. Va a tardar unos 30 minutos, ¿de acuerdo? First of all, I want to tell you this. All those people who put number 2, I was one of you, okay? If you're not talking, can you switch off your mics? Because I hear some TV or something like that. Por favor, apaguen todos sus micrófonos si no están hablando, porque estamos escuchando ruido de fondo, ¿ok? Okay, good. I was one of you, and I remember. Jose, you hear me? Because I didn't translate you before. Yeah. Chicos, yo era uno de aquellos que ponía el número 2 en el chat, como todos vosotros. Por eso esta historia mía irá en relación a esto, ¿de acuerdo? And
I was all the time thinking that selling is bad. Yo siempre pensaba que la venta era algo malo. I seen a lot of my mom's friends who came and they were selling something. They were selling new scarf. They were selling new skirt. They were like selling and selling and selling. Yo siempre veía a los amigos de mi madre, por ejemplo, que vendían coches, ¿no? Era como siempre vender, vender, vender. And then I saw my mom joining MLM company, and then she started to sell. Entonces vi que mi madre empezó a entrar en una compañía de multinivel marketing y entonces mi madre empezó a convertirse en una vendedora. And it was, like a hard sell. It wasn't like a fluffy one. It was like, no. Y era una venta difícil, no era algo fácil. And that's where my engagement with the network marketing ended before it started. Así fue cuando yo decidí de no hacer network marketing antes de empezar. And I remember that actually came into my not lifestyle, but into my brain so deep that every time when I seen or I smelled that someone is selling something, it was like, I don't want to be there. Like, get me out from this room. Y llegué a un momento donde cuando alguien intentaba venderme algo, cuando yo llegaba a oler una venta, lo que quería hacer era quitarme del medio. Por favor, quiero salir de esta habitación. And then at the age of probably 15, when I was, no, it wasn't 15. Era cuando tenía unos 15 años. Bueno, maybe 14. unos 14. I get into the direct sales. Y yo fui a las ventas directas. And I remember I was given, how you call it, like a piece of wood, that big, right? So maybe that big piece of wood. Como un trozo así de madera. It was wrapped in transparent paper. Venía envuelto en un plástico transparente. I received it for about 1.5 lakhs. It was something about $3. Okay, I need to buy it for the $3. Yo lo compraba por unos $3. And I was selling, I think, for $10, maybe $12. Y lo vendía por unos $10 o $12. That piece of wood. Esa pieza de madera. I had trained to another city in my hometown. Yo fui en tren hacia otra ciudad, And from point A to point B, that time frame was about like 1 hour. It's from Riga to Jelgava. Y desde mi ciudad hasta esta otra ciudad, el trayecto duraba 1 hora. This 1 hour, I had to figure out why I like this piece of wood, why I will buy this piece of wood. En esta hora yo tenía que encontrar por qué yo quería esta pieza de madera, por qué iba a comprar esta pieza de madera. Basically, I had 1 hour to find out the reason why I will buy for $12 this piece of wood. Básicamente yo tenía que darme cuenta por qué iba a comprar por $12 este cacho de madera. Write down all the positive things that I found. Escribir todas las cosas positivas que había encontrado sobre esto. And to create a sales pitch. Para crear una venta rápida. Because after 1 hour, I should enter into the government building. Porque solo después de 1 hora llegaría a este edificio gubernamental. And I need to sell it.
y necesitaba venderlo. Two things that I learned. Ahí aprendí dos cosas. Our imagination is the most powerful thing. Nuestra imaginación es lo que más poder tiene. You don't need any coaches, you don't need any trainers. Use your imagination and you can actually build the empire. Tú no necesitas realmente un coach o alguien que a ti te enseñe, porque fijándote en tu propia imaginación eres capaz de crear un imperio. Second thing what I learned, La segunda cosa que había aprendido, it was you have to believe in your own created world. tú tienes que creer en el propio mundo que tú te creas. You have to be the advocate. Tú tienes que ser tu propio entendedor, ¿no? Mm-hmm. So you need to imagine that there is a court going on, and you need to protect your imagine and your created belief. Tú tienes que imaginarte lo bueno que es esto, trabajar con él y protegerlo, porque tu imaginación te llegará a hacerlo real. And within this hour, I created story about this piece of wood, that this is the best and the most fastest growing green leaves that will be generating oxygen and, you know, taking all these bad things, and you will have a fresh mind all the time. You will have an amazing, you know, breath, and the most importantly, so your entire immune system will be stronger. Yo en una hora era capaz de crear cualquier tipo de conocimiento. Esta madera era lo mejor porque tú podías plantarlo, iba a echar este árbol hojas muy grandes que te iban a dar muy buena sombra, además olía muy bien, por lo que ibas a tener un aroma espectacular en tu casa. I sold every single piece of wood that I had with me. Y yo vendí todas las piezas de madera que tenía conmigo. At the age of 14. Cuando tenía 14 años. Do you think something actually was growing? ¿Tú crees que algo había crecido? No. No. And when I went back after a couple of weeks, and then went back after months, and then second month, because that was my place where I was selling all the stuff. Después de una semana o incluso un par de meses, porque ese era mi lugar de trabajo donde yo vendía. I was facing. Me había dado cuenta a la cara. The real truth. La verdadera realidad. That what I'm selling. Que aquello que yo vendía. Is not giving benefits to those people. No le daba un beneficio a la persona que me lo compraba. Okay. And that's why I really feel, and I know how Olga felt on our last session or session before. Por eso yo comprendo ahora cómo se podía sentir Olga en nuestra última conferencia. Of course, I apologize, and those people, like after 2 months, they forget about this piece of wood, you know, what they planted. They were expecting that it will grow. Nothing happened, and they, of course, they forgive me. Claro que yo olvidé, por supuesto, a estas personas a las que yo le vendí el trozo de madera, que seguramente lo plantaría y no salió ningún árbol. Y claro que estas personas también me habrán olvidado ya. But at the age of 14, I got 2 insights. Pero a mis 14 años recibí esta dos filosofías. The first one, that there is no limit of our imagination, and we can create whatever we want. And if we will believe in what we created, we can sell for millions and billions and trillions of dollars, whatever it is.
Lo primero es que nuestra imaginación es lo más potente que tenemos en nuestra propia cabeza. Podemos crear nuestro propio mundo, nuestro propio negocio, con el que incluso podremos ganar millones, billones y trillones. The second thing what I get as an insight, Lo segundo que yo recibí, that I will never ever provide to any person something that is not working or that is que yo that's nunca, not giving a benefit. la segunda cosa que yo entendí para mí personalmente es que nunca volvería a ofrecer a alguien un producto o servicio que a esa persona no le representase ningún resultado. I'm not talking here more about not right for them. I'm talking about useless stuff. I don't understand this word. Useless is like you don't need it. It's like a crap. Ujú. Cuando Me- tú tienes algo me- que no necesitas, ¿sabes? Es como tú tienes, pero no necesitas. Ujú, sí, It's a mierdo. una mierda. Lo que nunca volvería a ofrecer a una persona una mierda, ¿no? But now let me share with you the most powerful thing that I learned, implemented, and had this result that I sold this piece of crap for like I was one of the best seller of this crap. Ahora déjame compartir contigo porque era uno de los mejores vendedores, ¿no? And this is what I did. Esto es lo que yo hice. Before I went into this, let's say, building, Antes de llegar, vamos a decir, a este edificio, from office, desde la oficina, during the way till the final place where I have to sell something, por el camino hacia donde tenía que llegar para lo que yo necesitaba. I helped someone. Yo ayudaba a alguien. I remember that I helped some old lady to get across the street. I purchased some, some food for her, like some bread and milk. And I gave her and I said, grandma, so this is this is for you from the bottom of my heart. This is just something that I want to give you. Por ejemplo, una de las cosas muy típicas que hacía era ayudar a cruzar a las personas mayores la calle y aquellas que estaban necesitadas a comprar un poco de comida, como esto viene desde mi corazón. Sometimes it was just, I was going to the next office and I was asking ladies who were working as accountants. So, they're always like quite big. And I was asking, do they need to take out some rubbish? También en estas oficinas solía ir a las personas y preguntarle que si necesitaban que le tirara la basura. I was asking, would they need, some water or some coffee, tea that I can bring to them that they don't need to go there? O yo, por ejemplo, les ofrecía agua o café, alguna cosa que ellos necesitaran, pero sin tener que moverse de su asiento. Basically, what I was doing, I was giving something. I gave a gift. Básicamente, ¿qué es lo que yo hacía? Yo daba algo. And first time it happened accidentally. La primera vez me pasó de una forma accidental. And I remember that some lady, so she was asking me to do her a favor, but eventually I didn't did for her, but I did for someone else. And I remember that feeling inside of me that I did something good. Y realmente tuve una sensación, ¿no? Cuando una mujer quería que yo hiciese algo, pero lo había hecho por otra persona, por mi propia fe, ¿no? Y realmente yo me sentía a mí mismo que había hecho algo bueno. So I learned this on the real situation. Yo aprendí esto en una situación real. And then I went into that special place where we get, this stuff that we need to sell.
Entonces llegamos hacia el sitio donde yo tenía esto para comprar estos materiales que yo después vendería. And I remember that lady, so who was actually counting what we are taking and how much it costs and how much money we need to bring. So she told me that you look different today. What Y, happened to you? y yo recuerdo a la chica que era la contable, la que nos decía cuántas piezas nos llevábamos y cuánto dinero era el que teníamos que volver por estas piezas que habíamos adquirido antes, que esa chica me miró y me dijo a mí, ¿qué pasa contigo? Porque hoy se te ve muy diferente. And I was starting, to trace that day. And when I sold everything, I realized that maybe this is a key for me to be different than other guys. Y entonces yo ahí descubrí que ya no era de una forma eventual, sino si yo me comportaba de esta forma, podía ser diferente a los demás vendedores. And guess what? Every time when I did something before I went to the building where I was selling, Y que lo I que had this, I don't know how to call it. I had like a wings. ¿Y por qué hacía esto siempre antes de empezar mi jornada de trabajo? Porque de esta forma yo me sentía como, no sé, ya era ganador. Did you get it? So when you do something good, you can feel inside of you, you are like everything is boiling. ¿Lo has You entendido? feel that you can fly. Cuando tú haces algo bueno por otra persona de una forma gratuita, tú te sientes bien. Sientes como hierves por dentro. Incluso eres capaz hasta de volar, ¿no? And I started to practice. Y empecé a practicarlo. And I was one of the top sellers in that company. Y era uno de los mejores vendedores en esa compañía. With this discovery that I did just accidentally. Con este descubrimiento que tuve accidentalmente. So then I remember when I started in 2014 this business. Entonces yo recuerdo cuando empecé en el 2015 este negocio. I was trying to push, I was trying to sell hard, like, I need money, like, I don't care how much it costs. Like, this is amazing opportunity. So if that person will invest 200 pounds, so I will get my 15%. Cool, that's all what I need. Entonces yo al principio otra vez pensaba que lo importante era hacer la venta. Si esta persona invertía $200, yo obtendría mi 15%. And it was very hard. Like, I wasn't able to sell it. It was like an amazing opportunity is there right on front of you, but you are not able to sell it. Y créeme que era muy, muy complicado. Ahora tenía un producto que era increíble, que era beneficioso para todo el mundo, pero no era capaz de venderlo. Then I started to recall all these things that I was practicing, that I was, doing. I just went back and I thought, why I was selling this very good? Why I was selling Kirby, for price of car, to the 60 years old lady who has asthma. Why I'm able to sell it? What was wrong with my mood? Entonces yo ahora empecé a recordar, ¿no? Cómo yo hacía esto cuando era un niño, porque realmente ahora tenía un producto que era muy buena y yo he llegado a vender pues piezas que no funcionan a personas que no le iba a servir. So what I did, I started to help some people, with the simple things. Just, to give, when I was going to the train station, I was, taking a bus, and when the lady was getting out, so I just, gave her a hand. Que lo que hice, empecé a hacer lo mismo que hacía en aquel entonces. Por ejemplo, iba al metro y veía a una señora que necesitaba ayuda, simplemente la cogía de la mano y la ayudaba. And that smile, that thanks
it was giving me, you know, this energy. Y esa sonrisa de la señora, eso era energía pura. Sometimes people were approaching me and saying, oh, can you please tell me how to get, you know, to this and this bus station? Oh, it's here. So when you do something, you get this energy. With this energy, when you go and you present in an absolutely different mood. Por ejemplo, practicaba cuando la gente me preguntaba que dónde estaba la estación del metro. Lo ayudaba a encontrar bien la estación del metro. Y con esta sensación es muy diferente cuando tú presentas cualquier cosa. So this is how you get enthusiasm. Así es como tú obtienes entusiasmo. This is you understand? This is the way how you can like switch yourself from being boring, switch to the enthusiasm. Ese es el camino como tú puedes encenderte a ti mismo, ¿no? Desde el aburrimiento hacia el entusiasmo. How to show intellect? ¿Cómo mostraría mi intelecto? In a very what you need to do in order for other person to see that you have intellect, that you are a very intellectual person. De una forma muy corta, ¿cómo tú tienes que mostrarle a una persona que tú tienes intelecto? In a very I was reading different articles. Yo leía diferentes artículos related to our industry, relacionados opportunity. Con nuestra industria o las oportunidades de negocio. And I was sharing in a very simple way. Y lo compartía de una forma muy sencilla. Okay, so that's how I realized that people see that I have this, like they feel that there is a taste of intellect, but it's in a very, it's very simply explained that this is not, I'm a smart ass. Era donde la gente comprende que detrás hay una inteligencia, pero no de la forma mejor expuesta o de la mayor inteligencia posible. Mm-hmm. Expertise. Como es experto. When you are, let's say, reading or when you are collecting the information, cuando tú estás leyendo o digamos recolectando información, even before you have experience, antes incluso de tener experiencia, I found this, I don't remember, so it was on one of the trainings in the UK I was passing, one of the trainers told me. Yo encontré esto que os digo en un entrenamiento que tuve en Londres. You need to mention 3, maximum 4 things in a row. Tú tienes que mostrar 3 cosas importantes o 4 en la misma conversación. Let me just give example for, let's say, if we will be talking today about why it's important, why education is important, okay? For example, why education is important. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué la educación hoy es importante? First of all, every single person who is educated, so they have different mindset. They have different way that they approach things. Third thing is that they are always on the wave. So they're always, on the flow. And the most importantly, they know what they want from the life. Las personas que tienen conocimiento siempre son personas que están informadas, siempre son personas que tienen respuestas, es decir, son las personas que están arriba de la ola siempre, siempre, y muy importante, tienen muy claro lo que quieren. So very simple things. But when you say this 3, 1, 2, 3, 4, when you are
like a bullet. You are shooting first, second, third, and then fourth one is like a that like a that's what I said, that's what I mean, period. Algo muy fácil, en realidad son 3 o 4 cosas muy simples, que todo el mundo la va a entender. Pero tú tienes que hacerlo todo como un disparo. You are showing to the other person your expertise. Tú tienes que enseñarle a la persona lo experto que eres. I want to tell you another very great, let's say, discovery that I discovered. Voy a contarte también algo muy bueno que también descubrí. Why everything that I'm sharing with you, so that's what I use. Es todo lo que enseño contigo, ¿no? Por eso lo utilizo. I realized based on all these stories that people, they don't buy logic. There needs to be a logic, but they don't buy logic. What they buy emotions. Yo comprendí y he comprendido también que las personas no compran algo lógico. No se fijan en la lógica, sino compran por sus emociones. And that's what I learned from, what is his name? Eric Thomas. Esto es lo que yo aprendí de Eric Thomas. I was watching like during 2014, 15, 16, 17, I was watching all the motivational videos. Desde el año 2014 al 17 siempre he visto sus vídeos de motivación. And I'm encouraging you to watch at least 1, maybe 2 times motivational video during the day. Y yo te recomiendo que como mínimo veas entre 1 y 2 vídeos de motivación diaria. What you will notice that you have some goosebumps when they are going into this shooting a bullets, like a pam, 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 and you feel this goosebump. ¿Qué es lo que tú vas a entender en esta motivación? Y es que van muy directo hacia aquello que tú comprendes. Entonces te sientes, lo vas entendiendo todo de una forma muy clara, muy rápida, te provoca emociones. And if you will watch these motivational videos, then you will see that there are different stories, but they go into the one end result. Pero si tú ves varios vídeos motivacionales, vas a ver cómo es un principio y un final. Empezamos aquí, terminamos aquí. In order for you to become a great speaker or equal great seller, para convertirte en un buen orador o en un buen vendedor, you need to learn, you need to practice how to use in your presentation this 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The fourth needs to be very strong one that people has a goosebumps. Tienes que entender cómo serán estos 4 pasos tuyos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El cuarto tiene que ser el que la gente comprende y lo motive. Another thing probably you also noticed even today that if you were attending this leaders meeting. Otra de las cosas que habéis aprendido quien ha estado hoy en la llamada de líderes. Who was there? Did you have this feeling? Did you have these goosebumps? Of course. Claro que sí. That inside you were like a bomb. Okay, need to do. I'm ready. I need to do something. Sorry, I think now you're talking with me and I'm not translating. Armand había dicho es que había estado en la llamada de líderes hoy globales, ¿no? Y hemos levantado la mano los que estábamos los 3. Y es que hoy ha sido mucha motivación, ¿no? Hemos terminado la llamada con ganas de trabajar y no parar, ¿sabes? You know, Armand, when someone is motivated from good, you know, like watching the motivation videos, but someone is getting motivated, for someone this doesn't work. ¿Sabes, Armand? Yo he comprendido que hay mucha gente que sí se siente motivacionada con este tipo de vídeos, pero para otras personas no funciona.
I will answer. For them, it's working when someone punch them and say, you cannot do it, you know, or some, like they're getting skinner when someone's called them fat. Para otras personas, yo lo veo como cuando tú les dices que no eres capaz de hacerlo, ¿no? Es cuando empiezan a motivarse, cuando como le das un empujón o una pequeña aguantada. Galina, what you just mentioned, this is more like a punish. It's a punishment. Okay? Lo que tú has mencionado es más a un pánico, una persona con pánico. I was also like pushing people by punishing them. Yo también he presionado a personas pegándole, no físicamente, ¿vale? Para que estés ahí. And I can tell you that there never will be a result. Y créeme que nunca tendrá resultado. What I realized, and this actually, I'm very guilty on this, really guilty. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Y por eso estoy... Like those people who get, you know, punishment from me, please forgive me. Aquellas personas que han recibido alguna vez un empuje duro sobre mí, olvídalo, por favor. You will see, let's say, illusion that this person will try to show you. Tú vas a sentir una ilusión, digamos, donde esta persona intenta creerte, ¿no? In Russia, we call it imitaция бурной деятельности. En Italia, en Rusia lo llamamos imitación de You know how it is. Imitación que tú haces algo, ¿sabes? Como... I don't know how it's in English. Pretende que tú haces algo. Yeah, when you are pretending that you are very, very, you know, like working hard, but eventually this is just you're pretending. Mo, how you call it? Do you have this in English? No, all right, doesn't matter. But you will never get result. Dejémoslo. Esas personas no conseguirán un resultado. No, it's not bullshitting. The only result that you can get if you inspire person, if you live that person. El único resultado que tú puedes obtener es si tú inspiras a esa otra persona. For those who are not in the leaders council member, so I encourage you to watch any my video, any my recording. Chicos, para aquellos que aún no forman parte del consejo de líderes de la compañía, os aconsejo que veáis todos mis vídeos. In the back office, we have my speech from, I think, Malaysia. En vuestra oficina virtual podéis encontrar mi Malaysia. No, mi speech, mi presentación, la que yo di hablada en Malasia, ¿ok? I was comparing crowdfunding with the crowd investing and multi-level crowdfunding, multi-level crowd investing. Yo comparaba sobre el multilevel crowd investing, el multinivel y el crowd investing. So your task will be to find any my video. El trabajo tuyo de casa será encontrar cualquiera de mis vídeos. Watch it and tell me exactly where you see this, like, I don't know, let's call it like a shooting bullet. Galina, ok. Verlo y encuentra el momento exacto donde... Like 1, 2, 3, bam, 1, 2, 3, bam. Lo que hemos hablado hoy, ¿vale? Donde vais a poder encontrar el momento en el que yo hablo y presento esa motivación en 1, 2, 3 y 4. Y verlo en el vídeo y me decís dónde lo habéis encontrado. And then what I did this morning, I was selling my vision. ¿Qué es lo que yo hice en esta mañana?
es vender mi visión of a more positive future. hacia un futuro más positivo. Did you remember, I think we did it as well with you when I was showing about, I was comparing Ripple market. Yeah, last week. Okay, so then you can take that. So you can clearly will see why you get energy, like why you get this energy. Uh-huh. También en el último vídeo donde hablábamos sobre la diferencia entre Ripple, ¿no? y lo nuestro, podéis encontrar este tipo de energía en el último vídeo. And I want you to find out this little, how you call it? Not the sentences, but this little vibrations that actually makes you excited. I'm not punishing you. I'm not pushing you. I'm not like a punching you, right? Not punishing, punching. Okay. I'm not doing anything like that. Why you are getting so motivated? Why are you getting so much energy? Y yo quiero que veáis ese vídeo y que me digáis en qué momento es en aquel en el que os habéis sentido motivados. All right. So that will be task for you. What are we going to do right Ese now? va a ser el trabajo de casa para la próxima semana, ¿ok? Thank you, Galin. I don't know. Do you have each other phone numbers? No sé si todos vosotros tenéis vuestro número de contacto. See? We have a group. Let's say we will take, I think English speaking people definitely has, what about Spanish? Spanish, we have, but what we don't have is Spanish and English together, something like that. No, it's okay. But, so all what I want now to just, you know, share your WhatsApp. We will have 5 minutes practice. Okay, I want you to find a pair. To find someone who will be working together. So 2 people need to find each other. In this group, yeah? Yeah, of course. Ok, entonces necesitamos que 2 personas de este grupo, no 2, o sea, todo el mundo, hagamos grupos de 2 personas para hablar en el WhatsApp, para hacer una práctica que vamos a hacer, ¿ok? Okay, so here's someone sharing. So what you will need to do, let's say not in a 4 seconds, let's say 8, 10 seconds, 1, then 10 seconds, second. You need to practice, that's what I said, to be showing that enthusiasm, expertise, and intellect. ¿Qué es lo que tenéis que hacer con este compañero? Es practicar cómo tú mostrarías a la otra persona tu entusiasmo, tu intelecto y lo experto que eres en aquello que te dediques, ¿ok? So you can, what you can do right now, you can, everyone is different, right? So what you can do, you can write down a few sentences, or maybe 1 or 2 sentences, how you will grab the person's attention. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es escribir cómo tú, en una frase, obtendrías la atención de la persona. Okay, so one more time. Do you remember what I said about the enthusiasm? Entonces, una vez más, tú recuerdas lo que hablamos sobre el entusiasmo, ¿sí? Who will share with me? ¿Quién va a compartir conmigo? So you have to like feel this energy after when you do something good, you feel this. O sea, Expertise. De sentirlo, ¿no? Three things, bullets. 3 and 4 things. 1, 2, 3 bullet. And intellect. Y tu intelecto. Explain difficult things simply.
Yes, great. So De una forma simple la cosa complicada. let's do this right now, okay? So as an example. Hagamos esto de una forma rápida como un ejemplo, ¿ok? So you are writing down one sentence, right? Escribe un sentido with some Oh. difficult topic, but explained in a very simple way. con algo complicado, pero explicándolo de una forma muy simple, ¿ok? Then 1, 2, 3 bullet. It's not a bullet point. What do you call it? Let's make a name for it. Mm. Hook. Hook, how to translate hook? No, it's not hook, because hook is Targeting. no. Annie, when you join, so I think that you already lost everything. Stab, yeah, maybe stab. Maybe stab will be the best one. Yeah, like a one stab, second stab, third stab, and then finish him. O sea, por pasos. 1, 2, 3 y terminamos con el cuarto. But this will be really, I would say really rude, right? Esto es como una regla, ¿no? O sea, se siente como si fuera una ley, ¿no? Es como, stab, ¿sabes? Cuando tú haces con cuchillo a alguien, tú stabling, eso. Y él dice que es muy, Como una puñalada. ajá, que muy fuerte, va a tener muy fuerte si nosotros llamamos, sí. Okay, you have a couple minutes. So who will be ready? So just write it down, and then who is ready? Let's check it. Ok, tenéis un par de minutos, así que escriban esto que hemos estado hablando, cómo tú presentarías, y a ver quién está preparado para compartir con todos nosotros en un par de minutos. Yeah, I can start, but I hope I understand correctly. It's okay. Well, first, I just don't know how I can give you value the first, yeah, but I can share like how I did when I'm going out on like a meeting with somebody before. We was trained in Russia. We just give the juice to lots of people, and that we have like different energy. We smile, and then we start talking to people. Mm-hmm. Yeah, but when of course talking internet, this is completely a little bit different. Of course, first I No, ask tell me the how, sentence. Like what you wrote. okay, what I wrote. The first thing is once again, because I write No, in Russian. you didn't understood. So what I was saying is that you need to write a sentence where you will have in that sentence say, oh yeah, are you translating? Lo que tú tienes que hacer es escribir en un sentido muy rápido. ¿Ah? Déjame. Sorry. So you need to write a sentence when where you are explaining difficult thing in a simple way. Tú tienes que escribir en un sentido cuando tú explicas algo complicado de una forma muy fácil. Where sound will be enthusiastic. Cuando el sonido va a convertirse en entusiasmo. And then you are showing your expertise in this
I don't like stabs. Y entonces tú It's like muestras you are killing someone. I don't want to kill anyone. y entonces cuando tú tienes que mostrar de una forma continua, en pam, 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 tú es como de experto en esto que hablas. When you this 1, 2, 3, and then final message is like giving you goosebumps. Es cuando tienes que decir 3 cosas seguidas y en la cuarta que diga es cuando tienes que marcar el objetivo. Okay, I will use one of my biggest experience, and when I had actually did this, that was like in the middle of the presentation when I tell the person, and today most of people are using 90% of income, not income, the money between 90% of people, and they're using their assets. Yeah. Por I ejemplo, said, imagine. por ejemplo, yo utilizaría esto que es muy normal, ¿no? Y muy común en las personas, que es por qué el dinero lo tiene, por qué la gente, el 90% no tiene dinero y el otro 10% está más repartido. And I tell them it's possible to actually live in a different way where all people can use their own assets and enjoying the life. Entonces es cuando yo les digo que las personas pueden tener otro tipo de visión donde comparten los activos o crean activos y esto puede mejorar su vida. And then I said to him, imagine if we're changing the mindset of the people who are not just caring about themselves, but they start caring about others, and their mindset is just not money working for them. No, money is working for them, not they working for money. O sea, entender también cómo las personas siempre trabajan para alguien y entender que lo más importante no es el dinero, sino cómo tu dinero puede trabajar para ti, no tú para crear dinero. And if we change 5 people and they will give to 10 people, then we can change the region, then we can change the country, and then we change the whole world. They can actually be finance free and enjoy their life. Teniendo esta visualización con una persona no funciona, pero si tenemos 10 personas, ya somos un grupo, por lo cual podemos hacer este tipo de acciones y poder entre todos disfrutar mejor la vida que tenemos. And the last one I said, are you ready being first? Who will bring this to others? Y lo último que yo diría sería, ¿tú serás una de estas personas que tomaría esta decisión? Yes, then let's do it. This Good. sounds like that. Y sí, lo haremos. Muy bien. Okay, feedback. Backfeed. Ok, lo que yo te diría. First, you need to work on something complicated that you are explaining in a simple way. Because I didn't heard this. Have you heard? Porque tú tienes Yes que or no? trabajar en aquello donde vas a explicar algo difícil de una forma muy fácil, porque yo no lo he escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? Second, I didn't see enthusiasm when you were sharing this. It Lo was segundo- like a, Lo segundo es que no he visto entusiasmo cuando hablaba, era más como contabas una historia con un mismo sonido. but I really clearly seen expertise. Pero he visto de una forma muy clara la experiencia o el experto que eres. Have you noticed this, guys? ¿Habéis sentido eso igual que yo? First you change yourself, then Primero, you change this, then you change this, bam. primero cambia tú mismo, después cambia lo otro y después ¡pam! You can be the first, right? So this is the culmination. Tú puedes ser el primero. Eso es la culminación, ¿no? But it didn't work right now because there wasn't enthusiasm. Pero ahora no ha funcionado porque no había entusiasmo. At least I didn't feel it. Realmente no lo he sentido. And there know why, wasn't but- something that I seen that you are expert in. He visto algo en lo que tú eres experto.
So if you will change your first and second part, then the third one is good. Tu primera y segunda parte, la tercera está muy bien. Okay, thank you. Who is next? Gracias. ¿Quién es el siguiente? Okay, Mo. Hey! You know, Okay, sorry. $1 billion, 24-hour volume overall. 20 Sorry, billion. bro, I don't understand you Hey, really. wait a second. So one more time. I don't understand You are too excited. Don't get too excited. Hey! Oh, I'm gonna buy you. Why you sell? Okay, right. What's your drink? I'm gonna buy that. Do you know in crypto what are the latest numbers? No. Tú sabes, you know, crypto what? No lo entendí. Do you know in a crypto what are the latest numbers? Ah, vale. ¿Tú sabes en las criptomonedas cuál es el número mágico? In 24 hours, the last 24 hours, it was $70 billion flooded into crypto overall. First point. En las últimas 24 horas, el mundo cripto ha movido más de 700 millones de dólares. $20 billion was in Bitcoin. 20 billones de dólares a través de Bitcoin. And that's not even the biggest one. $24 billion was in Tether. Y en 24 billones en total. But they literally have nothing that sits behind them. Pero realmente no hay nada detrás de estos. So 70 billion is going into purely speculative crypto. Es decir, 70 billones están en las criptos especulativas. Imagine the value of having a crypto with something real and dividend paying behind it. Imagínate las posibilidades y beneficios de una cripto donde esté respaldada por algo real. And I'm sorry if I stole that from you, Armand. Error así, esto para ti. Okay, keep going. Otro más. So he's reading my that script. that was it, bro. That was it. No. It's nothing else. 1, 2, 3, bam. Where is it? No, that was 1, 2, 3. I did the 1, 2, 3. I did. You know, the crypto latest numbers. So 70 billion overall value, 20 billion, 24 billion tether, and the fourth one was, but they have nothing behind them. Isn't that the stuff? He hecho 1, 2 y 3 porque primero he explicado lo que hay en el mundo cripto, que no hay nada detrás, y la opción de obtener algo real. Mo, the reason why you didn't pass exam. La razón por la que no has pasado el examen. Because this is not yours, so this is you steal it from me. Porque este no eres tú. Tú me has robado esto desde mí. Okay. But even you do that, it's okay. So I'm okay with that. Pero aunque lo haga, da igual. Yo estoy bien porque hagas esto. But if I will be on the other side, then I will tell you, so what? Pero si yo estuviera en el otro lugar, te diría, por ejemplo, ¿y qué? You catch my attention on the very first, so you did amazing. You're expressing your intellect. Al principio has tenido mi interés, porque expresando tu intelecto me has atraído. I really get hooked by explaining difficult things in a very simple way. De verdad que he obtenido una explicación muy fácil de algo muy complicado. That's where you get my attention. Por eso has obtenido mi atención. So you had high energy, so that's where I seen that you are enthusiastic about it. Tú tienes muy alto entusiasmo, por eso traes, ¿no? But because you went into the details, so you started to explain that
this is there is a 70 billion. It is not the biggest market. So that is too much for me because I want to hear something that will catch me what to do. Like, okay, what I need to do. Porque tú has empezado a hablarme sobre 700 billones y de números que yo pues no entiendo, entonces esto es mucha información, sino tú tienes que decirme a mí algo que, porque qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Change the third part. Cambia la tercera parte. We will get back to you. Volveremos Because you need to make it perfect. porque tú tienes que terminar haciendo esto de una forma perfecta, ¿no? Because you stole it from me. So there is nothing that you there's nothing that you did. Me lo estás robando, no hay otra opción. So steal it at least everything. So don't steal, some part. Otherwise it doesn't make sense. Entonces, róbame todo, no me robes solo una parte. Okay, who is next? Muy bien, ¿quién es el siguiente? Can I? Yes. Yes. Okay. Can I go to you? No. Okay. So I'm gonna do it, and that's it. Okay. So, Armand. Hi. My name is Olga. I want to introduce myself. So I'm the leader of the Spain. I'm the co-owner of the actions. I'm the investor. I'm the private investor. So, sorry, I couldn't talk. So painful. I'm co-owner. I'm a private investor. So I'm leader of the Spain. Sorry, but I don't have today a lot of time. But today I have some half an hour. So for this time, I want to explain you how you can get your stable future, how to make your money work on you, how to make your money make money, and how to become as well co-owner, action holder in the most popular and the biggest companies in the world. So please be attention, and I'm gonna explain you everything step by step. Hola, mi nombre es Olga Armand y bueno, me gustaría hablar contigo sobre yo soy copropietaria e inversora privada. Soy dueña y líder de una compañía de acciones en España y lo que yo quiero decirte es que no tengo mucho tiempo, pero si tú estás interesado en convertirte en copropietario de nuestras empresas, podría discutir contigo el tema. So you need to work on your first, which is intellect, because tienes que trabajar en tu primer paso, que es el intelecto. I didn't heard anything complicated that you are explaining in a simple, like you didn't catch my attention. You were talking about you. Porque no me has dicho algo complicado de una forma fácil. O sea, quiero decir, no has obtenido mi atención, porque hablabas solo sobre ti. Guys, let me ask you this. Do you understand what we are doing right now? Chicos, If yes, then press 1 in the chat. Chicos, déjame If no, press 2. Haceros una pregunta. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos haciendo? Si es que sí, pongan el número 1. Si no, pongan un 2 en el chat. In the chat, just press, be honest. If you don't understand why we are doing all this. Y sé honesto. Si no lo entiende, mejor que no lo diga. Yeah, only Francisco doesn't understand. Olga. Francisco y Olga no lo entendieron. One more person put 2, but they sent it to me. He sent it to me, so it's Estervina de los Santos. Okay. I'm sorry if I understood. It's like 8 seconds now to make the attention of the person. Yeah, of course. Yes, you need to get attention, because if you are not getting attention, then you can blah 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 blah, and person is sitting, so he's already watching his telephone, he's doing some, because I don't understand what you do. Ok, Olga decía,
que lo que no había entendido era la parte de cómo coger la atención de la persona. Y Armand nos dice, claro, es que eso es lo más importante, porque la gente siempre está con el teléfono móvil o viendo la tele, tú tienes que obtener la atención. Have you ever heard about elevator speech? ¿Tú has escuchado alguna vez sobre elevator speech? Okay, those No. who put 2, can you please tell me, have you ever heard about elevator speech? Aquellos que pusieron el número 2, ¿habéis escuchado alguna vez sobre elevator speech? ¿Así se traduce en español, Galina, o tiene otro sentido? Okay, Sonia heard. Sonia, can you just get online? Can you just Okay, switch on your camera and Sonia mic? sabe de lo que estamos hablando. ¿Puedes encender tu cámara y tu micrófono? I just decided to pick you up. Okay, can you hear me? Yes. Okay. Welcome. Welcome. So first, tell me So, what you didn't understood. Primero dime lo que no entendiste. okay, I did get that we are talking about getting attention of our partner or prospect, but I didn't get the second step because I regularly lost the connection when you explained the steps 1, 2, 3, 4. Okay. Había entendido la número 1 de obtener la atención de la persona, pero realmente no había entendido la 2, ¿no? Porque teníamos conexión. Okay, this is because of the connection. Okay, we have Francisco Montesa. Can you get online? Sonia, I will answer. If you will lose your connection, just type in the chat, okay? Sonia, tu problema era por la conexión. Voy a volver a explicarlo de todos modos. Si vuelves a perder la conexión, me lo dice. Pero también había otra persona que es Francisco. Francisco, ¿puedes poner tu cámara y tu sonido, por favor? Francisco Montosa. No? I don't have a camera. Pero puedes okay. poner tu micrófono. Yeah, micrófono. Tu micro, ¿sabes activarlo? Abajo a la izquierda, donde hay un micro. Y si no, Galina, si se lo puedes activar tú, que él lo acepte. Ahora. Ahí era, Francisco. Ahí. Pero se te escucha un poquito mal, ¿eh? A ver, prueba a encenderlo otra vez y hablar. Ahora habla. Sí. Ajá, sí. Yes, Ajá. I'm listening. Estamos escuchándote, Francisco. Di qué parte es la que no has entendido. ¿Se oye? ¿Y puedes decirnos qué parte es la que no entendiste? Supongo que al principio habría que llamar la atención sobre la persona. Francisco, no podemos escucharte. He escuchado algo, pero no puedo escucharte. No, we don't hear. Okay. Sorry, Francisco. Lo sentimos, Francisco. Who else has? Who has perfect one? ¿Quién tiene la forma perfecta? So basically what you need to do, you just need to who can combine already 2. Mo gave very great first and second part. So it means that enthusiasm, so this is a natural, so it just needs to be there. First part is great. So Lauris gave the last one. Who can actually put it together? ¿Quién lo trae? Yeah, sure. In Spanish, better. Galina, yo. Okay, do Spanish. Okay. Just make all of these people like feel the goosebumps.
Ok. Hola, ¿cómo te encuentras? Oye, ¿sabía que una persona trabajadora puede cambiar su vida y poder trabajar para sí mismo? Yo creo, cuando a mí me dijeron eso por primera vez, no me lo creía. Y creía que eso sería algo mentira. Pero, ¿sabes qué? Hoy en día hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a modificar el estilo de vida que tenemos. ¿Sabía que yo la he modificado en mis últimos 3 años? Si quieres conocer algo, estoy dispuesto a compartir lo mismo que compartieron conmigo. Ya está. Hi, do you know that, no, it's going to be probably I'm difficult. trying English. If I do something wrong, you help me, okay? Okay. Okay. Hello, guys. Did you know the normal people who are working all their life for something, they can change life and work from himself? This is the big way to do it. But you know what? I'm doing for 3 years and my life is completely changed. So you have a chance to be acknowledge your grain to do something or working from somebody. If you want, I can show what someone showed with me 3 years ago. See. Who will be judge? Expert is not enough. It was very, very hard to tell that you explained something difficult in a simple way. Okay, practice more. So who is next? Come on. So more practice, more better we become. Mientras más practicamos, mejor nos convertimos, ¿no? I think Helena she'll be good in this. Uh-oh. Alan, that wasn't me. I did write it, but I have. It's okay. So we are all practicing here. You don't have to be, shy. So this is the place where we practice. And when you go out, so then you actually do the speech. And you can fail a million times here. But if you will fail one time there, that's it. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer nuestros errores. Si entre este grupo de personas es con los que aprendemos, con los que tomamos nuestros propios errores. Porque créeme, que cuando estés delante de todo el mundo en el escenario, es cuando no puedes cagarla. Es aquí cuando la tienes que cagar una y otra vez. Okay. Hi, my name is Elena. Hola, mi nombre es Elena. No, Elena. Just one more time, okay? No laughing. So you are very serious. So you need to show your intellect. No right rías. now I see, some. Okay. No te rías, Elena. Tienes que ser seria. Ahora no estoy viendo nada. Good afternoon. Good afternoon. My name is Elena. I already changed 10 people's life, and you can be the next one. Muy buenas. Mi nombre es Elena. Ya he cambiado la vida de 10 personas y tú puedes ser el siguiente. For you to become wealthy and happy, you don't need a lot of money. You need education. Para tú estar seguro, tener salud y tener riqueza, no necesita mucho dinero. For you to change your life, you need to do different things what you've done last year or year before. Para tú cambiar tu vida, simplemente tienes que hacer algo diferente a lo que hiciste el año pasado o tus últimos años. From today, you can change your life. Just make the decision. Desde hoy puedes cambiar tu vida. Solo con una decisión. Yeah, I don't know. Okay. So who wanna be a judge? Okay, can you judge yourself? Muy bien, ¿quién va a ser el jurado? Tú puedes juzgar. Show me where you have this first part, where you're explaining difficult things in a simple way. Bien, explícame la primera parte, donde tú explicas algo complicado en una forma muy fácil. Armand. Yes. Can you tell me, please, if I did wrong, if it's like that I explain if you want to be the co-owner, action holder in the biggest companies in the world, this is not like a complicated thing in a simple way. No. ¿Puedes explicarme si lo que había dicho de convertirte en un Let me tell you what.
Es algo difícil, es algo explicado de una forma muy fácil, ¿no? Let me tell you what is a complicated thing in a simple way. Déjame explicarte algo complicado Please. de forma muy fácil. Let's say we will be taking, all right, guys, do you know what, what requirements are for accredited investor? Chicos, ¿ustedes sabéis lo necesario para un inversor acreditado? Requirement, Rustam, okay? What are What is requirements immersion? for accredited investor? So the accredited investor, that is the person who needs to either have a $1 million in cash. Un And inversor. yeah, sorry. I'm waiting, and then you are not talking. I'm continuing. I know, my friend, but you talk too difficult sometimes, so I cannot remember. Tú sabes que un inversor acreditado necesita tener como mínimo un volumen o una cuenta de $100,000. Or in order to fit this category, so you need to earn minimum $200,000 a year. O para obtener mínimo esta categoría, debes de crear o recibir $200,000 al año. And these people always been allowed to invest and generate more and more money. Y esas personas siempre tienen la oportunidad de invertir y crear más y más dinero. And today I can show you how you can fit into this category. Hoy quiero mostrarte cómo tú puedes llegar a obtener esta categoría. You can make money while you're sleeping. Puedes crear dinero cuando estás durmiendo. You can change your life completely. Puedes cambiar tu vida completamente. And the most importantly, you can leave a legacy. Y lo más importante, puedes vivir legalmente. You get it? So accredited investor, that is a meaning for the STO. Un inversor acreditado, ¿no? Esto es un sentido hacia nuestra STO. Okay, so enthusiasm. So I'm transmitting you that this never been available for simple people, for ordinary people. La transmisión es que las personas normales no pueden llegar a obtener este tipo de oportunidades. And then I'm showing you that you can be today that person who you never was allowed to be. Y hoy tú puedes ser esa persona y obtener la oportunidad de participar de algo que nunca has podido. So this is my first bullet. Eso sería mi primera parte. The second bullet is that you can make a money. La segunda sería es que tú puedes crear dinero To settle your basic needs. Basándote en tus necesidades básicas. The third bullet. La tercera parte. That was that you can change your life. Es que tú puedes cambiar tu vida. And the fourth one, or a final one, that you can create a legacy for years to come. Y la cuarta, con la que terminamos, es que tú puedes crear tu propia vida de una forma mejor, ¿no? Do you get it? Armand, I think actually I explained the same things, but more with the simple words, not so intelligent like you. But in general, it was my point now that I said that I can explain you how you can become the co-owner, how you can make your money grow, how you can make your money work on you, how you can get the stable future,
it wasn't like this. Maybe I'm like. No, that was your part, the last part is okay. But what was the first part? On the first part, you were talking about yourself. Olga But nos we would decía not. que ella, Sorry. Perdona, José. Perdona. Olga nos decía que, bueno, ella había hecho de una forma a lo mejor no tan inteligente como Armand, pero explicando las mismas bases, ¿no? Y Armand nos dice que no, que esa parte ella la tenía bien, sino era la primera parte, la que ella necesita comprender más, donde está su intelecto. Did you get it? We're not talking, but we are also talking about that we must also sell ourselves, no? You can, I understand. okay, guys, I think that you misunderstood. Maybe, so that's why This I'm is a asking the question. culmination. Sorry about my questions. No, it's okay. It's okay. But this is a culmination. So of course you will have entire like I don't know meeting, greeting. Elevator speech is when you get to the elevator, you see the person, and you are telling him how nice jacket or nice tie he has, or she has, you know, like a nice shoes or nice handbag. It doesn't matter. So you just start the conversation. And during this conversation, what you need to do, you just need to show your intellect. The intellect is you are talking about this complicated things in a simple way that this person understands. Oh, okay, so I didn't know about it. And then you are talking with enthusiasm, and then you are making this three like a points, bam, 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 and then you can be a co-owner, shareholder, and the most importantly, you can create, you know, the life that you never had before. Lo primero es, por ejemplo, el motivation, hablar como en un ascensor, ¿no? Cuando tú ves a una persona y simplemente le dices qué bonito pelo, o qué bonita chaqueta, o qué bonito bolso, ahí es donde tú introduces hablar con la persona. Después es donde tú le vas a hablar sobre tu conocimiento. Y por última es cuando tú ya tienes que cerrar, con tus tres partes y la cuarta con cerrar. Puede ser copropietario, convertirte en un accionista o convertirte en una persona con un fondo. It's like Okay, a, maybe I lose completely point, but I don't really understand my mistake, and I really, if you can tell me that that because I want to make it better, just understand how to do it in the better way, because I'm really losing and I don't understand where exactly I made mistake with the first speech that I present myself. No. What was the complicated thing that you explained me? What was that moment that everyone felt, wow, this is interesting? Donde tienes que trabajar es en aquel momento donde tú tienes que, ¿por qué es interesante lo que tú estás hablando? So in my case, that I said that if I'm telling to the person that I given him opportunity to understand how to become the shareholder, co-owner of the biggest and the most popular company in the world, how you can get there, how you can have your stable life. This is not like something. No, this is motivation. So you are motivating me, but you are not getting me, how to say, you are motivating me before I see that you have something that I want to, you know, like learn. Lo que tú tienes que explicar no es lo que a ti te motiva, ¿no? Sino qué es lo que a mí me motiva, porque yo no me puedo reflejar en algo que tú sí que haces y que va a ser bueno para mí, ¿no? I can say some example from today when I'm talking to people, let's say about IPO, ICO, STO. Lots of people they don't know. This is for them complicated. Puedo hablar sobre algún ejemplo, por ejemplo, que he tenido hoy cuando hablaba con la gente sobre los mercados de IPO, ICO o STO. Right? And then you explain them like a simple way. This is the company when they're listed, and IPO when is they getting shares, ICO when they're getting the coins, which is in blockchain. Again, and STO is the combined. Y entonces de una forma muy fácil le explico a la gente pues
las necesidades de una compañía cuando salen al mercado de IPO, que por qué salen al mercado, o cuando realizan su propia ICO, o con la nuestra cuando realizan incluso su propio blockchain, ¿no? That's what is the example. It's like it's too many. So if you will take STO and you will like divide it, and you will explain me in a simple words what is STO, then it will work. Es mucho. Tú tienes que entender, por ejemplo, el mercado STO tiene muchas partes y es muy complicado. Tú tienes que explicarme a mí de una forma muy simple qué es el mercado de la STO. Or like Laurens, he say in the beginning that 10% of people earn like 90% of the money, and then you say like, do you know what you need like for like to be accredited investor, right? Like you need that, that, and that, and then here you can have it like opportunity to join the business with the minimum income, and then what Olga say, like with enthusiasm and expertise, like and you will change your life, right? Like you can live life, like you can live your legacy. So it's like perfect. What you did, you just combine all these things. ¿Puedes traducirlo? Por favor. Sí, es como de Laurens decir en principio que 10% de personas tiene 90% de dinero, ¿no? Y que decir Armand es que necesitas para obtener oportunidad de invertir en algunas compañías, ¿no? Tú necesitas estar como un inversor profesional. Un inversor profesional es mínimo que invierte $10,000, $100,000 en un proyecto. Y aquí en nuestro compañía, nuestro proyecto, tú puedes invertir con una entrada minimal. Y que decir Olga también que así como tú puedes cambiar de tu vida, así como tú puedes vivir de vida sin preocupación, y entonces combinamos de estas partes, algo que una expertiza, un entusiasmo y un intelecto, ¿no? Necesito decir un factos. Entonces, que Olga, que tú decías, ¿no? No tenía un facto. ¿Sabes qué? ¿Qué te lo digo? ¿No? It's like, I understand that it's very important to have some facts, to show something like, do you know this? Like, Absolutely. Because look, oh, sorry. No, it's okay. Sí, sí, yeah, I say already this before in Spanish. Because look, when I'm a stranger or I'm even I'm your friend, okay, and you're approaching me and you are starting to talk about this, no, I'm getting bored. I wanna skip this conversation. I wanna escape. Porque imagínate, cuando tú, incluso aunque seas mi amigo, pero tú hablas de una forma continua y bla, 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 yo me aburro, ¿no? But when you give me some facts, and you are explaining me in a very simple way so that I don't need to, to push my brains to understand it. Pero cuando tú compartes algo interesante conmigo, algo que yo no sé, algo con factores, es cuando tú entras en mi cabeza y yo analizo lo que hablas, ¿no? So what you did, you already hooked me. Then I feel that you have this energy, and then you are telling me this and this and this and this and this you can have, you can do. Porque lo que tú ya has hecho es juzgarme. Antes de conocerme ya, tú puedes tener esto y esto, sin conocerme. I will really encourage you to watch, okay? Not even you can watch any speaker, all right? Before they do the sale, what they do. De verdad que yo te recomiendo muchísimo que vea, no a mí mismo si no quiere, sino a cualquier motivador o speaker que antes de su venta, ¿qué es lo que dice?
antes de hacer la venta. Because look, our brain works this way. Porque nuestro cerebro funciona de esta forma. If I don't know you, you don't know me, then 90% of everything that you will say, it will pass by. Si tú no me conoces y yo no te conozco, el 90% de lo que me diga se va a perder. If I know you, you know me, then 50% will pass by. Si tú me conoces y yo te conozco, como mínimo el 15% va a desaparecer también. But if you will catch my attention like Mo did, Pero si vas a obtener mi atención como hizo Mo, por ejemplo, who felt the same, I would say, who felt the same interest when Mo started to talk? ¿quién ha sentido un Press interés? one. ¿Quién ha sentido un interés cuando Mo ha empezado a hablar? Escribe en el chat el número 1. So when Mo started to talk about the facts that right now are happening, so if you don't believe me, take your phone and go and check it. Cuando empezó a hablar sobre factores, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo ahora. Si no me cree, coge el teléfono y verlo, ¿no? Sobre los valores. He hooked up my interest. Él había obtenido mi interés, ¿no? Okay. Then because of his enthusiasm, the way how he was explaining this, I felt that he's like a, my God, this is something amazing. De la forma en la que él lo ha explicado, ¿no? En la que se ha transmitido, es como, Dios mío, esto es algo interesante. You don't have to see this, you don't have to hear it, you can feel it. And this is the second very important trigger, so you need to touch the feelings. Tú no tienes que entenderlo, no tienes que verlo ni siquiera, sino tú tienes que sentirlo, tú tienes que sentir esta emoción cuando habla. And then the last one, you need to shoot these bullets. You need to just make me go in now. Y lo último es cerrar algo tan apasionante que la persona tiene que ir ahora. So basically we are creating urgency. Lo que nosotros creamos es urgencia, ¿no? You get it? ¿Te entienden? Maybe it was too hard, no? A lo mejor es un poco difícil, ¿no? This is good, I think, when it's difficult, because it's like people don't know, you know? Of course it's difficult. And I can tell you, when I was doing this at Andy Harrington's training, it was freaking difficult. Es verdad que es difícil. Yo recuerdo cuando hacía esto con Andy Harrington y de verdad que era muy complicado. Of course, we wasn't, talking about our business and all what we are discussing here. So here I'm giving you more specific, let's say, triggers. Claro, también hablamos en este curso que estamos haciendo sobre nuestro negocio, pero yo quiero ir hacia lo que realmente da igual el negocio. But I can tell you, when I start to implement this, pero te voy a decir que cuando yo empecé a implementar esto, when I start to practice in different ways, how to make sure that this is there, cuando empecé a practicarlo de diferentes formas, o sea, asegurarme de que todo esto estaba introducido en mi conversación. Any presentation that you will watch, cualquier presentación que vayas a ver. When I was a motivator at the end of the presentation, cuando era el motivador al final de la presentación, everywhere I had these things. Siempre tenía estas cosas. Estas partes que hemos estudiado hoy. Just check your YouTube and find out find out and tell me, oh, this is what you said, so this relates to this. This is where I feel this energy is, like a boiling, and this is, I see that 1, 2, 3, bam, this is like a culmination. Por favor, no lo sé, si lo vas a buscar en YouTube o donde tú quieras, pero busca motivaciones y encuentra ese punto donde tú vas a sentir esto que estamos hablando.
I use this technique. Yo uso esta técnica. I don't remember if I showed you here when I was talking. Yes, I showed you with that guy so on Facebook, right? No recordaba si cuando habíamos hablado con este chico de Facebook, ¿no? Os enseñé aquí. I did the same thing with that lady who is ready to invest big amount of money. Hice lo mismo con la mujer esta que también hablamos, que una de las mayores inversoras, ¿no? So I explained our business, which is a multi-level crowd investing. Yo compartir nuestro negocio, el que es el multinivel crowd investing, ¿no? I seen in her eyes that it's like, what the fuck is multi-level crowd investing? Y yo vi en sus ojos que ella decía, pero ¿qué es el multinivel crowd investing, no? I said, in a simple way to explain. De una forma muy fácil para explicarlo. This is very well known multi-level marketing. Es no solo el network marketing. With the equity-based crowdfunding. Combinada con las inversiones de crowdfunding. Where all the people who are involved, they are all actually co-owners of everything that company has. Donde todos los socios o participantes son dueños de la compañía. And only these 3 months. Solo en 3 meses. Every single person. Todas las personas. Who will join today and become our student? Quien hoy se registrará y se convertirá en uno de nuestros estudiantes. Automatically get the shares which are tokenized. Automáticamente reciben acciones que son tokenizadas. All the bonuses that company is paying right now and giving you to earn. Todos los beneficios que la compañía paga mensualmente para que tú obtengas una renta. Which will allow you today to create your investment portfolio. Que te va a permitir a ti crear hoy tu portafolio de inversión. And when we go on the market. Y cuando estemos en el mercado. I mean, STO market. En el mercado de las STO. Then everything that you have today, it will not going to be possible for those people who are there. Like there will be less crypto units. There will be much more, let's say, higher price. But that is the, how to say, that is that road that you need to take, that person, customer, like, you get it? Porque en 3 meses, esas acciones que tú obtienes, las personas humildes no podrán obtenerlas, dado a que la inversión será mucho mayor, el mínimo, y el precio será mucho mayor. ¿Entiendes cómo tienes que mantener la conversación? ¿Cómo tienen que comprender la información que hay? Spanish. Sí or no capito or no comprende. Españoles, ¿se entiende o no se entiende? Okay, English. Yes or like Armand, what the fuck? Please just go back to something else. ¿Los ingleses lo están entendiendo? Okay, Dutch. Who else? Like who we have here? Ellen. How about German? German speaking. Ellen, ¿y los alemanes cómo están? Los alemanes hablantes en esta sala. Sonia. It's like it looks that everyone gets, you know, like a what the heck. Parece que está como todo el mundo que no han entendido. Okay, so I hope, guys, that you understood. I don't know how to explain this.
Espero, chicos, que lo hayáis entendido, la verdad. I want you to practice this, okay? So we went a little bit, you know, into the details, more in the details, because I see that you you didn't get it. Bueno, yo sé que posiblemente no se haya entendido todo, pero es práctica. Dana, Latvia, did you realize? You Can I understand? tell some couple of words? Yes, of course. You're holding your head. Yes, of course. Fuck Olga again. No, I'm just actually, worried that Jose will not gonna translate, so please make it. okay. So actually, today I had a conversation with the lady about completely other thing, not about the company. Okay, so you can translate, Jose. Bueno, hoy he hablado con una chica completamente de algo diferente, no de la compañía. She was searching for the flat in Barcelona. Estaba buscando un avión, o tenía que ir a su avión en Barcelona. We was talking a lot, and she asked me if I'm renting the flat. Estábamos hablando mucho y me dijo si perdía mi avión, ¿no, Olga? No, flat. Yes, and mi piso, no el avión, perdona, chico, mi piso. yes, and I said in this moment yes, but after some couple of months, maybe after 1 year, I'm planning to buy my own flat. Sí, yo ahora, me dijo la chica que sí, que yo ahora lo alquilo, pero que pensaba en 1 o 2 años comprar su propio piso. She said, what you are doing if you have this kind of the possibility to do it? Entonces yo le dije, ¿y qué es lo que hacía si tenía esta posibilidad de hacer esto? And I explained her around like in the 5 minutes about the company. Yo le había explicado a ella en 5 minutos sobre nuestra compañía. And I give her example about like, she said, I heard about the cryptocurrency, about maybe Bitcoin and everything. Ella me había dicho que había escuchado algo sobre Bitcoin y sobre las criptomonedas y algunos sentidos como este. I explained her for her about the ICO and STO where we're going. Yo le hablé a ella sobre la ICO y la STO hacia dónde vamos. Different from the blockchain and our company, what we have and what have Bitcoin, for example. O sobre nuestra blockchain, ¿no? Yeah, about the Bitcoin, like for example, I asked her if you know something about the cryptocurrency, for example, like Bitcoin. She said, yes, I heard. And I explained the different from our company in the Bitcoin, for example, what we're gonna have, and different from STO and ICO. Claro. Pero yo le pregunté que si había escuchado sobre criptomonedas o sobre Bitcoin y la diferencia en nuestra compañía frente a estos activos. Yes, and she said, please, can we have a meeting tomorrow? I want to be a part of this. Y ella me dijo que si podíamos hacer una reunión mañana porque quería ser parte de esto. This is how I made for tomorrow meeting with her. Así es como he creado una reunión para mañana con ella. That's it. End of story. Okay, great. Well done. Muy bien hecho, Olga. So, homework. Okay. Trabajo de casa. Practice. Practicar. I gave you already 3 different ways how to use it. Hoy hemos trabajado 3 formas diferentes de utilizarlo, ¿no? Okay, so you can ask Galina this training and just get to this point, and you can use the same. You can modify it. It doesn't matter
The most importantly, you need to make this in your presentation, in your pitch. This needs to be something that people feel that, oh, I want it. Tú puedes preguntar, bueno, estará en el canal de YouTube después colgado este curso, como siempre hacemos, y puedes ir directamente al punto donde Armand hablaba sobre esto que estamos diciendo. Da igual si lo copias o si cambias algo, pero se trata de que tú, en tu presentación, con cualquier persona, esto esté incluido. O sea, la persona tiene que decir, wow, necesito saber más, ¿sabes? All right. I see the confusion in your eyes, like, what the... Veo un poco de confusión en vuestros ojos. There you go. I remember, so when I was explaining you about the possibilities of crypto unit comparing by the ICO market, it was like a boom. It was like a energy floated. Right now I see it's like Aún recuerdo la última vez cuando hablábamos sobre las posibilidades de nuestra crypto unit y veo que hoy no tenéis la misma cara que el otro día. So probably you didn't, how to say, you didn't experience it yet. Okay, that's why. Probablemente esto sea porque aún no lo habéis experimentado. Just make in your all presentations, meetings, approachings, like whatever you do, try to implement this and you will see the result. Solo prueba a implementar esto en tus presentaciones o cuando hables con una persona, solo pruébalo, ponte en práctica y verás los resultados. I like Olga's comment. It's because I'm without a camera. Exactly. Okay, guys, sorry, I didn't meant to take 46 minutes longer than we planned. But I realized that this is not gonna work. Gracias por aguantar 45 minutos más de lo que estaba planeado la reunión. Pero me encanta. Use this, experience it, make more practical thing, and you will see the result. And then next week, I want you to start with this, okay? Utilízalo, empieza a obtener experiencia sobre esto, porque la semana que viene lo primero que haremos será empezar porque ustedes me digáis el resultado de esta semana poniendo esto. And the last thing, who actually put one in the chat if you are working through the social media the way that I showed you, or maybe you have some other way and you have results. I know that Jose, he did. Who else? Because I'm looking someone who will be with me Saturday actually doing this training. Who is ready? Who is ready to show, like a show on a real time, how you get to the person, like what you wrote, like to show everything. Who is ready? Quiero que me digáis aquellas personas que se están comunicando en las redes sociales y están probando lo que dimos en las últimas 3 sesiones, quién estaría preparada o preparado para hacer conmigo una conferencia general muy grande este sábado, donde explicará los resultados. Even if you have 1, 2 registrations, so it will be okay. Da igual que tengas 1 o 2 registraciones. Esto también me vale. All right. So I need about like a 3 maximum, 2, 3, maximum 5 people. Necesito unas 2, 3, máximo de 5 personas. Okay, Jose, can you please check Warner, Moraga Calvo? Can you please repeat? But it will be very short. So all what you do, you just say, hey, hello, my name is this,
after training, I did this. So you share your screen and you show, this is what I wrote, this is the answer, this is the end result. So the next one, this is what I wrote, this is the answer, this is what I said, this is the end result. Será algo muy rápido. Cuando salgamos a hablar a esta conferencia, tú tendrás que decir simplemente, esto es lo que yo hice, este es el texto que he mandado, estas son las respuestas y este es el resultado. Algo muy rápido, por eso queremos mucha gente que cuente su historia. Okay? So Jose, then please get to the Spanish, and Alana, it will be very good. So I know that you already gave this list, so it will be very good if you can select someone. Ruta, why you are putting your thumbs up? So tell me, so you have results, so you're ready to join? Then press 1 in the chat. I don't know what means thumbs up. It's a cool idea or what? I can do some clap, you know. All right, guys. Thank you very much. Have a lovely week and see you next time. So I will try to give something a little bit, you know, simple. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Yo de verdad creía que iba a ser algo más simple, pero bueno, gracias por estar hasta el final. All right, take care. Have a good night. Bye-bye. Thank you, guys. Muy buenas. See you Cuídense. next week. Nos vemos la próxima semana. Un saludo, amigos. Chao, chao.